Ay, anong Tagalog ng... Disqualified. Tagalog ng... One word lang to one word. Ceiling. Christian. Feeling. Feeling. Ano? Ceiling. Feeling. Yes, 1, 2, 3, 4, Alam ko yun ako. 5. Hana, ano Tagalog ng ceiling? Ilaw. Wow, amazing, Hana. What's up, guys? What's up, guys? Yun, guys, nandito na naman tayo, guys. Team Nunez! Yes! Okay, guys, for today's video, guys, one word. One word. English, Tagalog. Okay, so, one word, itatagalog nyo yung English. One word. Okay? Tagalog ko yung One word lang. One word, itatagalog nyo yung English. Okay? Tatagalogin. Tatagalogin. Game. So, naiintindihan nyo ba ang sinasabi ko, guys? Opo! Okay, so, naiintindihan naman. One word. Okay, syempre, bago tayo magsimula, syempre, shoutout muna sa ating mga viewers. Shout out, guys! Okay, shoutout sa inyo, guys. Shout out, guys. Okay, so, uulitin ko, guys, one word, English, Tagalog. Wow! Okay, so, game. Bawat sagot, guys, may premyo. Okay, so, ready na ba kayo? Ready! Okay, for 50 pesos. Kung sino yung makasagot ngayon, meron 50 pesos. Okay. Anong Tagalog ng snow? Question. Niebe. Ha? Niebe. Niebe. Niebe is correct. Christian, kunin mo na. Nebo. Nebo. Okay? Okay, so another 50 pesos. Sasagot ko snow. Game. Anong Tagalog ng square? Hana. Square. Hindi ko alam. Game. 5 seconds. Hana? 1. Cubes. Cubes. Wrong. Hindi ko alam. Game. Mama. Ikaw, di Ano? Ano, Mama? Ano? Parisukat. Parisukat. Ang Tagalog ng square ay parisukat is correct. Mama. One word lang yun. Pari. Mahaba. Game. Parisukat. Okay, andito na tayo sa exciting part. For 100 pesos. Ano English ng? Ay, anong Tagalog ng? Disqualified. Tagalog ng? One word lang to, one word. Ceiling. Christian. Feeling. Feeling. Ano? Ceiling. Feeling. Yes, 1, 2, 3, 4, Alam ko yun ako. 5. Hana, ano Tagalog ng ceiling? Ilaw. Ilaw. Wow, amazing, Hana. Mali. Mama? Isame. Kisame is correct. Okay, Mama, 100. Hindi ko alam sino. Okay, nandito ulit tayo sa exciting part. Sailing fan pala. Sailing. Game. Ay, ano yung may electric fan din. Ano ba yan? Dapat sinabi. Ang galing ni Mama. Ang galing si Mama ngayon. Siyempre, guys. So, ano nakailan ka na? Log. Ay, Log pa. pala. Okay, so, Ikaw, itlog din. Wow. Awan. Ayoko niya. Don't try me, guys. Niebe! course. Ay, Ha?
Course. Ay, si Mama. C-U-R-C. Ay, mali. Ulitin ko. C-U-R-S-E. Ako. Wala Hana. pa. Sumpa. Sumpa. Curse. Curse. Wala! Curse. Curse naman. Ano? Iba naman yung curse. Ano yung sagot mo? Sumpa. Curse. Ang layo. Curse. Curse. C-U-R-S-E. Is correct, Hana. Oh! Hey. Magaling si Hana. Okay, so... Alam ko yung ano, course. Course. Ano ko ngayon, boy? Nakailan ka na question? One. Okay, so... Ako, one Isa na lang to, guys. Isa na lang. Wala na tayong pa-premyo. Isa na lang. May Okay. okay. pa. Ano yung English? Ay, ng Tagalog ng... Municipality. Hala, hindi ko ano. Ana. Municipality. Christian. Manuel naman. Ha? Tagalog na yun. Hindi. Mama, ay, Christian? Municipal. Yeah. Ano? Municipal. Wrong. Papa, di ba sumagot? Mama? Municipio. Munisipyo. Wrong. Municipality yan. Pwede ba sumagot? Pero si Ana muna. Municipality. Municipality. School ba siya pa? Ewan. For 100 pesos. Municipio. Munisipyo. Magaling ka, Hana. Wrong. Eskwelahan. Wrong, Christian. Kailan kaya naging eskwelahan yun? Municipal. Municipality. Municipality. Mama? Sityo. Wrong. Tapos siya, di ba gusto mo Wrong. sumagot? Sityo daw, sabi ni Mama. Lang. Municipal. One word. Municipal daw. Ano, Christian? Mamamaya. Paranaque. Wrong. Anong clue? Wala. Anong kulo-kulo ka dyan? O, yun na nga, municipality. Ha? Marikina. Nakarating ka sa Marikina. Wrong. Municipality yun. Ano ba yung municipality? Ang magkabutan ko nga eh. Is that ano ba? Municipals. Manila. Manila. Wrong, Hana. Municipals. Wrong, Christian. 100 pesos. Guys, last pa-premyo natin to. Siret. Siret, wala. Walang siret. Lo. 5 letters. Sipyo. Sipyo. 5 letters ba yun? Sipyo. Wrong. Nasagot mo. Ano ba yun si Papa? Municipality. Munisi. Game, Mama. The 5 letters. Anong umpisa? Secret. Huwag mo sasabihin pa. Alam na niya yan. Okay, secret. Yari ka pa. Ang galing-galing nyo ng una. Akala nyo, ha? Pahihirapan ko kayo sa bandang huli, guys. Sipi. Wrong, Christian. Ba yan? 5 letter nga eh. Ay, tsaka Tagalog. Tsaka English yon. City. Lugar. Lugar. Are you sure, Mama? Oh, lugar. Wrong, Mama. 5. 5 letters, 1 word. Bansa. Bansa. Wrong. Try lang. Okay, pero bago natin ituloy ito, shoutout muna kay Mr. Hawaii. Shout out, Mr. Hawaii. Okay, so thank you so much sa sponsor ni Mr. Hawaii sa tit ni Hana. Ano, smile ka naman dyan? Yan, so ang ganda na ng tit ni Hana ngayon. So, Teeth restoration. nawala kasi isang channel natin. So, si Mr. Hawaii din nag-sponsor nung tit ni Hana nung dati. Dati pa, kaya matagal na. So, ngayon, napaayos ulit ni Hana yung kanyang teeth. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay, so yun. So, di kami nakapag-vlog ng mga nakaraan, guys, kasi ayaw ni Hana mag-smile. Okay, pero syempre, dahil kay Miss Hawaii, may kit na ulit siya. Yes. Thank you so Shining, much. shining. Okay, game. Ano Tagalog ng municipality?
Wala nga ni. Tawa ka dyan. Okay. Kalimutan ko kasi. Paano lugar ba yan? Ha? Lugar? Municipality. Lahat ng lugar may Paulus Scholastic. Game, Hana? Mundo. Ha? Mundo. Mundo. Amazing. Kasi lahat ang Wrong. merong ganun. 5 letters. 5 letters na nagsimula sa Letter. Paunahan na. B. bangka. Bangka. Wrong. Municipality. Bayan. Bayan. Oy! Pa! Sabi niya! Piso! May bayan! Ano pala? Ano? Ano? O, bukod sa bayan, ano? Ang sagot mo, ano? Ano nga kasi yan? Ano? Yun. Ano? Ano? Okay. Ano? Tama, tama. Ano na? Bayan. Bayan. Basic. Okay, mama, bayan is correct. Okay, so game. Mama, congratulations. Nakailan ka, mama? 5. 250. Kung isa nakailan ka? 50. Hana? 1,000. Si Christian, naka 50 pesos. Diba na una sa Okay, syempre. Ayun pala ang Tagalog nun. Siyempre, shout out kay Sir Mark Jones. Shout out Sir Mike Jones! Okay, shout out sa inyo guys. Thank you so much sa patuloy na support niyo sa amin. Shout out syempre kay Oscar. Shout out Sir Oscar! At syempre shout out kay Jesus Toribio. Shout out Sir Jose Toribio! Yes, at syempre shout out kay Melay. Shout out Sir Alam namin hindi ka nanonood pero shout out pa rin sa iyo. Shout Okay? out kay Nina! Nina. Okay, shout out sa inyo. Yung guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe Team Nunez. At syempre, pasubscribe na rin guys ng YouTube channel ni Hana Ray. Ilalagay namin yan dyan. Ayan, so yun guys, syempre huwag nyo na rin kalimutan i-like ang aming video na to. Thank you so much guys sa panonood. At sa patuloy na sumusuporta sa atin. Syempre, shout out kay Mr. Hawaii. Thank you so much! Thank you so much! Yung guys, hanggang dito na lang aming video guys. Salamat sa panonood. See you next vlog! Bye-bye!